U današnjoj emisiji, moji dragi gledatelji, želim vam preporučiti, zapravo dati ću vam jednu listu krasnih prirodnih razređivača krvi koje vi imate vjerojatno u svojoj kuhinji, a da toga zapravo niste ni svjesni. I uz prirodne razređivače krvi i zdrav način života sprečavate najgore bolesti modernog čovjeka, to su srčani udar, moždani udar, recimo demencija i slične vrste problema ćete rješavati sa ovim mojim današnjim preporukama. Ali prije nego nastavim, želim vam reći da poklonite zdravlje svojim najbližima za ove blagdane. Kupite moj komplet od 3 knjige o nutricionizmu i prirodnim lijekovima. I to je sve što vam treba. Saznajte u mojim knjigama kako se pravilno liječe i sprečavaju najgore bolesti modernog čovjeka na siguran način i bez nuspojava. Posjetite Mariolab.hr i ostvarite 30% popuste. Antikoagulantni lijekovi imaju ozbiljne nuspojave i trebate ih izbjegavati. Krvni ugrušci se mogu spriječiti na prirodan način. Što su razređivači krvi? Lijekovi za razređivanje krvi koriste se za sprečavanje razvoja krvnih ugrušaka opasnih po život, koji mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme, poput srčanog i moždanog udara. Iako su krvni ugrušci neophodni kako bi se spriječio gubitak krvi tijekom ozljede i omogućilo zacjeljivanje rana, stvaranje ugrušaka u krvotoku može dovesti do opasnih komplikacija ovoga tipa. Lijekovi za razređivanje krvi obično se propisuju pacijentima sa određenim kardiovaskularnim stanjima, poput duboke venske tromboze, nepravilnog srčanog ritma i bolesti krvožilnog sustava. Poanta je da shvatite, vi koji me sada gledate, vi vjerojatno već dugi niz godina pijete nešto što se nazivaju razređivači krvi. Vi njih dobijete od vaših liječnika i ti razređivači krvi vi morate piti cijeli život. Poanta je da vi nikada ih nećete prestati konzumirati, a vaše zdravlje će se sa vremenom sve više i više pogoršavati. Jer apsolutno ne može doći do toga da ćete biti super zdravi uzimajući svakodnevne sintetske lijekove. Ja mislim da je veliki broj vas toga svjestan. Vi ukoliko želite izbjeći nuspojave onih kemijskih sintetskih lijekova svaki dan, naša majka priroda i sam Bog dragi nam je dao nevjerojatan broj biljaka na ovoj planeti Zemlji. Mi samo trebamo uzimati i produžiti svoj način života. Koji su prirodni razređivači koji imate u svojoj kuhinji? Prije svega to su kurkuma, kainski papar, cejlonski cimet, džumbir, češnjak, crni papar, kardamom, korijandar, ružmarin i mnoge druge biljke. Mi danas poznajemo stotine i stotine biljaka koji su prirodni razređivači krvi, a ovo su neki od najučestalijih začina koje vi imate u svakodnevnoj upotrebi. Ja mislim da i kurkumu, i džumbir, i crni papar, ne znam, recimo češnjak, ružmarin, čak oregano, korijandar, vi to sve imate u svojoj kuhinji. Vi sve što trebate i svakodnevno konzumirate u svoju prehranu ili na druge načine, možete čak praviti čajeve i slično, i onda ćete na siguran, prirodan način poboljšati svoje zdravlje. Dakle, uz korištenje ovih biljaka i začina za prirodno razređivanje krvi, želim vam preporučiti na mom dućanu zdrave hrane imate čudesni prirodni lijek koji se naziva Munogen. Munogen će biti prirodni lijek u jednoj ovakvoj maloj kutici i unutra imate specijalno jednu malu tableticu koja je krcata prirodnim organskim nutrijentima koji imaju nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja vašeg zdravlja. Specijalno je nevjerojatan prirodni lijek za sprečavanje krvnih ugrušaka, sprečavanje srčanog udara, moždanog udara, recimo demencije. I ako ćete koristiti one začine i koristite nešto što se naziva Munogen kao dodatak prehrani na mom dućanu zdrave hrane, njega imate kupiti dolje, prirodno i sigurno sprečavate nastanak krvnih ugrušaka, srčani udar, kontrola visokog krvnog tlaga i sl.